Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita telah sampai kepada fasal fi istihbabi tartidil ayah, di dalam disunnahkannya mengulang-ulang bacaan ayat. Tujuannya adalah litadabburi, untuk ditadabburi, direnungi makna-maknanya. Qad qaddamna, sungguh kami telah dahulukan, fil fasli qablahu, pada fasal sebelumnya, al-hatha ala tadabbur, anjuran untuk mentadabburi Al-Quran, wa bayana mauqihi, dan menjelaskan tentang tempatnya tadabbur, wa ta'atsuras salafi bihi, dan terpengaruhnya para ulama salaf dulu bihi, dengan Al-Quran. Wa ruwaina, dan kami telah meriwayatkan, an Abi Dzarrin, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ayatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam bi ayatin, dengan membaca satu ayat. Yuraddiduha, beliau mengulang-ulang satu ayat tadi, hatta asbaha, sampai pagi hari. Wal ayat, sedangkan ayat yang dimaksud adalah in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Ayat ini diulang-ulang oleh Nabi Muhammad SAW sampai waktu subuh. Rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Hadis ini memberikan faedah bahwasannya boleh membaca ayat Al-Quran di dalam sholat, kemudian ayat tadi diulang-ulang. Tujuannya adalah untuk mentadabburi ayat yang dibaca tadi. Wa an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, dan dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, annahu, bahasanya beliau, karrara hadil ayata, beliau mengulang-ulang ayat ini, hatta asbaha, sampai pagi hari. Am hasibal ladzina jtarahus sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi ayat ini diulang-ulang oleh Tamim ad-Dari sampai waktu subuh. Am hasibal ladzina jtarahus sayyi'at, apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu menyangka, an naj'alahum, bahwasanya kami akan menjadikan mereka, kalladzina amanu wa 'amilus shalihat, seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa an Abbad bin Hamzah, dan daripada Abbad bin Hamzah, qala, beliau berkata, dakhaltu ala Asma'a radhiyallahu anha, aku masuk kepada Asma radhiyallahu anha. Wahia, sedangkan beliau Asma itu taqra, sedang membaca ayat. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah memberikan karunia kepada kami, wa waqana adzabas samum, dan Allah memelihara kami dari neraka samum. Samum ini adalah salah satu nama daripada nama-nama neraka. Fawaqafat, kemudian Asma itu berhenti, indaha, ketika membaca ayat tadi. Ketika ayat tadi. Faja'alat, kemudian Asma memulai, tu'iduha, mulai mengulang-ulang ayat tadi, wa tada'u, dan berdoa.
Fatala alayya dhalik, kata Abbad bin Hamzah, maka menjadi lama atasku hal itu. Lama sekali Asma mengulang-ulang ayat tersebut. Fadhahabtu ila suq, kemudian aku pergi ke pasar. Wa qadaitu hajati, dan aku menunaikan hajatku. Aku membeli apa yang aku butuhkan. Tsumma raja'tu, kemudian aku kembali, wahia, sedangkan Asma itu tu'iduha wa tada'u, masih mengulang-ulang ayat tadi dan berdoa. Wa ruwiyat hadil qissah, dan diriwayatkan kisah ini juga diriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Wa raddat Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dan Ibnu Mas'ud mengulang-ulang bacaan ayat Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Wa raddada Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, dan Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu mengulang-ulang ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan takutlah kalian pada suatu hari yang kalian akan dikembalikan pada hari itu kepada Allah. Takutlah kalian akan satu hari yang kalian akan dikembalikan pada hari itu, dikembalikan kepada Allah. Wa raddada aidan, dan Ibnu Jubair juga mengulang-ulang ayat fasawfa ya'lamun idzil aghlalu fi a'naqihim, fasawfa ya'lamun idzil aghlalu fi a'naqihim, kelak mereka akan tahu ketika belenggu-belenggu berada pada leher-leher mereka. Wa raddada aidan, dan Ibnu Jubair juga mengulang-ulang ma gharraka bi rabbikal karim, ma gharraka bi rabbikal karim, ma gharraka bi rabbikal karim, ma gharraka, apa yang menipumu, bi rabbikal karim, sehingga engkau lalai terhadap Tuhanmu yang maha mulia. Ma gharraka bi rabbikal karim. Wa kana Dhahhak, dan adalah Dhahhak, idza tala, ketika beliau membaca lahum min fawqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal, lahum, bagi mereka orang-orang kafir, min fawqihim, dari atas mereka itu dhulalun minan nar, ada lapisan-lapisan dari api, wa min tahtihim, dan dari bawah mereka dhulal, yaitu lapisan-lapisan dari api. Artinya orang-orang kafir ketika masuk neraka, mereka itu dikepung oleh api, diliputi oleh api. Raddadaha ilas sahari, Dhahhak mengulang-ulang ayat tadi ilas sahari, sampai waktu sahur. Faslun, fasal, fil buka, di dalam menangis, inda qiraatil Qur'an, ketika membaca Al-Qur'an. Qad taqaddama, sungguh telah terdahulu, fil faslaini, pada dua fasal al-mutaqaddimaini yang telah terdahulu. Apa yang telah dahulu? Bayanu, ini yang betul bukan man tapi ma. Bayanu ma yahmilu alal buka. Qad taqaddama, sungguh telah terdahulu, fil faslainil mutaqaddimaini, pada dua fasal sebelumnya, bayanu ma, penjelasan sesuatu, yahmilu, yang menyebabkan apa, ma, alal buka, menyebabkan menangis, sesuatu yang menyebabkan menangis, fi halil qiraah, ketika membaca Al-Qur'an. Wa huwa, adapun menangis ketika membaca Al-Qur'an itu adalah sifatul arifin,
sifatnya, ciri khasnya orang-orang yang kenal Allah, wa syiaru ibadillahis sholihin, dan syiarnya hamba-hamba Allah yang soleh. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, wa yakhirruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Allah SWT berfirman, wa yakhirruna lil adqan, yaitu mereka yang menjulurkan, menyungkurkan wajah-wajah mereka, yabkun, sambil mereka menangis. Wa yakhirruna lil adqani yabkun, mereka menyungkurkan wajah-wajah mereka, yabkun, sambil mereka menangis. Wa yaziduhum khusyu'a, dan Al-Qur'an menambahkan kepada mereka khusyu'a, kekhusyu'an. Itulah sifat-sifat orang-orang soleh, yaitu ketika mereka membaca Al-Quran, mereka menangis. Waqad waradat, dan sungguh telah datang, fihi, di dalam menangis ketika membaca Al-Quran, apa yang telah datang, ahadithu, hadis-hadis, wa akhbarun, dan khobar-khobar, wa atharun, dan athar-athar, anis salafi, daripada ulama-ulama dahulu, kathiratun, banyak sekali. Famin dzalika, di antaranya adalah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang qala, beliau bersabda, iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an, wabku, dan menangislah kalian, fa illam tabku, jika kalian tidak menangis, fatabakau, maka hendaknya kalian pura-pura menangis. Kata Nabi, bacalah Al-Qur'an dan menangislah. Jika kalian tidak bisa menangis, maka berpura-puralah menangis. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau, annahu shalla bil jama'ati subha, bahasanya beliau salat subuh dengan berjamaah. Faqara'a, kemudian beliau membaca surat Yusuf, surat Yusuf. Fabaka, kemudian beliau menangis, hatta, sehingga salat, mengalirlah, dumu'uhu, air mata beliau, ala tarquatihi, menangis sampai kepada tulang lehernya. Jadi saking derasnya air mata, saking banyaknya air mata yang beliau cucurkan, air mata tadi mengalir sampai kepada tulang lehernya. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayah, annahu, bahasanya Umar, kana fi sholatin isya, adalah beliau melakukan hal itu bukan pada sholat subuh, tapi pada sholat isya. Fayadullu, maka berbeda-bedanya riwayat, ada yang mengatakan sholat subuh, ada yang mengatakan sholat isya. Berbeda-bedanya riwayat ini, yadullu, maka hal itu menunjukkan ala takarrurihi, yaitu atas berulang-ulangnya kejadian tadi, minhu, daripada Umar. Artinya sering sekali Umar menangis ketika di dalam sholat. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, baka, Umar menangis, hatta sami'u, sehingga Umar, hatta sami'u buka'ahu min wara'is sufuf, sehingga tangisan beliau itu terdengar oleh orang-orang yang berada di saf belakang. Sami'u, sehingga orang-orang mendengar, buka'ahu, tangisan beliau, min wara'is sufuf, dari belakang saf. Wa an Abi Raja'in qala, dan daripada Abi Raja' qala, beliau berkata, Ra'aitu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, aku melihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa tahta ainaihi, sedangkan di bawah kedua mata beliau itu mithlu syirakil bali, seperti tali sandal yang telah usang. Seperti ada tali sandal yang telah usang. Jadi kata Abi Raja, beliau mengatakan, aku melihat Ibnu Abbas, sedangkan di bawah kedua mata beliau itu ada zeleretan seperti tali sandal yang telah usang. Kenapa? Min tumu'i, yaitu minat tumu'i, disebabkan daripada
air mata. Artinya beliau ini saking seringnya menangis sehingga napak pada bawah mata beliau seperti tali sandal. Wa an Abi Salihin, dan daripada Abi Salih qala, beliau berkata, qadiman nasun, sekelompok manusia datang min ahlil Yaman, daripada penduduk Yaman. Datang ala Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faja'alu, maka mereka mulai yuqri'unahum al-Qur'ana wa yabkun. Mereka membacakan kepada para sahabat Al-Qur'an, wa yabkun, dan mereka menangis. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Abu Bakar mengatakan, hakadza kunna, begitulah kami. Begitulah kami, keadaan kami ketika membaca Al-Qur'an, yaitu menangis ketika membaca Al-Qur'an. Wa an Hisham, dan daripada Hisham qala, beliau berkata, rubbama sami'tu buka'a Muhammad bin Sirin fil laili wa huwa fis shalah. Terkadang aku mendengar tangisan Muhammad bin Sirin pada malam hari wa huwa fis shalah, sedangkan dia berada di dalam salat. Wal atharu, adapun asar-asar, riwayat-riwayat fi hadza, di dalam permasalahan ini, menangis ketika membaca Al-Qur'an, itu katsiratun, banyak. La yumkinu hasruha, tidak mungkin membatasinya saking banyaknya. Wa fima asyarna ilaihi, dan pada apa yang telah kami isyaratkan kepadanya. Wa nabbahna alaihi, dan kepada apa yang telah kami ingatkan kepadanya, itu kifayatun, sudah cukup. Apa yang telah kami sampaikan di atas itu sudah cukup. Wallahu a'lam. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, berkata siapa Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Kata beliau, al-buka'u, menangis itu mustahabun, disunnahkan, ma'al qira'ah, bersama membaca Al-Quran, wa indaha, dan ketika membaca Al-Quran. Qala, beliau berkata, Imam Ghazali berkata, wa tariquhu, dan adapun caranya, fi tahsilihi, di dalam memperoleh, di dalam mendapatkan, di dalam menghasilkan ketika membaca Al-Quran itu menangis. Bagaimana caranya? Ayyuhdira qalbahu al-huzna, hendaknya seorang menghadirkan di dalam hatinya al-huzna, rasa sedih. Bi ayyata'ammala ma fihi minat tahdid, yaitu di mana seorang tadi hendaknya merenungi ma fihi, ayat-ayat, fihi, yang ada di dalam Al-Quran, minat tahdid, daripada ancaman, wal wa'idis syadid, dan ancaman yang keras, wal wathaiq, dan daripada janji-janji, wal uhud, dan perjanjian-perjanjian antara dirinya dan dengan Allah, perjanjian antara dirinya dan antara Allah. Thumma yata'ammal, kemudian hendaknya dia merenung, taksirahu, akan keteledorannya dia, fi dzalika, di dalam menunaikan janji antara dia dan Allah. Fa illam yahdurhu huznun wa bukaun, maka ketika dia sudah merenungi hal itu, tidak hadir kepadanya, tidak datang kepadanya huznun, rasa sedih, wa bukaun, dan tangisan tidak datang kepadanya, kama yahdurul khawasa, sebagaimana tangisan dan rasa sedih tadi datang kepada orang-orang khusus, falyabki, maka hendaknya dia menangis, ala faqti dzalika, karena kehilangan hal itu, kehilangan menangis ketika membaca. Kenapa ketika dia membaca Al-Quran kok tidak menangis? Maka hendaknya dia menangis ala faqti dzalika, kehilangan hal itu. Fa innahu, karena sesungguhnya tidak menangis ketika membaca Al-Quran itu min a'zamil masaib, yaitu termasuk paling besarnya musibah-musibah. Kata Imam Ghazali, ketika seorang membaca Al-Quran kok dia tidak menangis, maka itu termasuk adalah musibah yang terbesar.
Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Tentunya banyak kekurangan itu karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.